ओ होश में आ जाओ, ये जिंदगी धोखा है, ये धोखा है, ये मच्छर का पर, ये धोखे का घर, ये मकड़ी का जाला। चढ़ता सूरज मत देखो, डूबते सूरज को देखो, देखते नहीं हो सुबह की रानाइयां, वो अभी अपना नशा उतार नहीं पाती कि एकदम मगरिब का उफक उनको दबोच कर सारी रौनक को छीन लेता है और उसकी रौनक को अंधेरों में बदल देता है, दिन की चमक दमक को स्याहियों में बदल कर रात आने वाली, शाम आने वाली, डूबने वाला सूरज वो पुकार पुकार के कहता है ये धोखे का घर है, इसके चक्कर में ना पड़ना। आज शीशों के सामने खड़ा हुआ जवान क्या लड़की क्या लड़का कभी यूं देखता है, कभी यूं देखता है, कभी यूं देखता है, कभी यूं देखता है, कभी एक अंधा कभी एक अंधा, पीछे भी शीशा लगाया हुआ है, पीछे से भी देखता है, आगे से भी देखता है, ऊपर शीशे करके देखता है, दाएं जाविये से देखता है, बाएं जाविये से देखता है, कभी अपनी आंखों को देखता है, कभी अपने माथे को देखता है, कभी अपने गाल देखता है, अपने हुस्न पे इतराता है और अपनी तारीफ का तलबगार बनता है। चंद सुबहें चंद शामें, बस चंद सुबहें चंद शामें, फिर क्या हुआ? देखो देखो आज मकड़ियां आ गईं, बुढ़ापे की मकड़ियां आ गईं और उन्होंने बुढ़ापे की झुर्रियों का ताना बाना बुन दिया है। अब उसे कहते हैं शीशा देखो, कहते मैं नहीं देखता। आज वो शीशा देखने की सकत नहीं, मुझे शीशा ना दिखाओ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं, ये तू ही है। नहीं मेरी तो बड़ी जवानी थी, बड़ा हुस्न था, मैं तो वक्त की जुलेखा थी, मैं तो वक्त का यूसुफ था। तो आज देख तो सही, तेरा ही चेहरा है, ये झुर्रियां कहाँ से आई, ये बुढ़ापे की मकड़ियों ने किस वक्त हमला किया? तूने तो बड़े जोर लगाए थे कि बुढ़ापा ना आने पाए, चेहरे की रौनक न जाने पाए, लाखों किस्म के तुमने मेकअप के सामान खरीदे और किन किन मशक्कतों से तूने अपने जिस्म को संवारा बनाया, पर तू आज अपना चेहरा क्यों नहीं देखता? आज नजरें वो नजरें हिरनी जैसी आंख, उसकी तो हिरनी जैसी आंख, आज वो आंख का पपोटा ही नहीं उठ रहा, आंख उठने से इनकार कर रही है, आंख उठने से इनकार कर रही है और उसकी तो बड़ी नाजो अंदाज वाली चाल है और आज उससे कदम नहीं उठाए जा रहे, आज उसको व्हील चेयर पे बिठाया जा रहा है। वो मुझे नसरुल्लाह भट्ट मिला, पहले फिल्मों में काम करता था, अब तो माशाल्लाह 3 लगे, बड़ी दाढ़ी। तो ये उस जमाने में, हमारे जमाने में फिल्मों में काम करता था, तो कहने का मैं 3 मन की बोरी को यूं उठा के फेंक देता, 2 उंगलियों में पकड़ के यूं उठा के फेंक देता था। आज मुझसे खुद जमीन से ऊपर उठा नहीं जा रहा है। हाँ ये मेरे भाइयों, आने वाली सुबह और शामें वहाँ अपने चेहरे हमें ओपरे नजर आते, नहीं मैं नहीं, तू ही है। मेरी जवानी कहाँ गई, उसे दुनिया खा गई, मेरी रौनकें कहाँ गई, उसे दुनिया ले गई, मेरा हुस्न कहाँ चला गया, वो शाम के साथ ढल गया, मेरी जवानी कहाँ चली गई, वो ढल गई रात के साथ, शाम के साथ। यहाँ का हर फूल खिलने नहीं पाता कि वो मुरझा जाता है, बाहर आने नहीं पाती कि फिजा के थपेड़े उससे धक्का देकर दरख्तों को नंगा कर देते हैं, मुस्कुराहटें आ नहीं पाती कि आंसुओं की रिमझिम बरसात शुरू हो जाती है, खुशियां आंगन में कदम पहले रखती हैं और गम आकर उसको धक्का देके वो जाके फेंकते हैं। उनका आना बाद में होता है, गम पहले से आकर एक मार के उठा के वो फेंकता है। कहीं शादियों के नगमे न सुना करो, जाओ रोने वालियों के नौहे सुनो, नाचने वालियों के गाने न सुनो, बैन करने वालियां उन माओं के बैन सुनो जिनके जवान लाल उनकी आंखों के सामने मैयत बन के पड़े होते हैं, उन औरतों के नौहे सुनो जिनके जवान खामिन उनके सामने छोटे छोटे बच्चे छोड़ के जाकर कब्र का सफर शुरू कर रहे होते हैं, उन बापों के जाकर उनकी गम गई दास्तानें सुनो मेरे भाइयों, जिनके जो खुद कहते थे या अल्लाह मुझे मौत दे दे, वो बैठा सिसक रहा है और जवान बच्चा कंधों पे उठाकर वो जनाज़ा कब्र में ले जाया जा रहा है। यहाँ के राग न सुनना, धोखा खा जाओगे, यहाँ के होटलों में न जाना, वो सब धोखा फरेब है, मुस्कुराहटें धोखा हैं, और यहाँ के होटल वो ईमान को बर्बाद करने के अड्डे हैं, वहां न जाना, वहां हर चीज मसनूई है। लौट के कब्रिस्तान जाना, शिकस्ता कब्रें, वीरान कब्रिस्तान, टूटी हुई कब्रें, उखड़ी हुई कब्रें और झुकी हुई कब्रें, वो सीधा कब्रें, फंसी हुई कब्रें, हाय हाय एक कब्र कहेगी मैं भी कबो किसी का सर पर गुरूर था। मैं मैनी शरीफ के कब्रिस्तान से गुजर रहा, एक जगह फातिहा पढ़ने जा रहा, मैं कब्रिस्तान के दरमियान से गुजरा, ताकि कुरान पढ़ता हुआ दाएं बाएं सबको ईसाले सवाब करता जाऊं। अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता कौन है क्या है, एक कब्र ने मेरे पांव रोक लिए, उसकी बेबसी ने, उसकी हसरत ने, उसकी बोसीदगी ने, उसकी उदासियों ने, उसके गमों ने मेरे पांव रोक लिए। मैं तो अपने ध्यान में जा रहा हूँ, मेरा अपना अजीज है, मैं उस पर फातिहा पढ़ने जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कौन मरा हुआ है, और उसकी कब्र की वीरानी ने, बोसीदगी ने, ओए होए होए, मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं कैसे वो नक्शा बयान करूं कि चलते हुए कदम मेरे रुक गए और मैं ऐसे खड़ा होकर कब्र को देखने लगा, और मैं बेसाख मुझे यूं लगा जैसे कब्र का एक जर्रा कह रहा हो, इधर भी कुछ पढ़ते जाओ, यहाँ कोई कभी नहीं आया।
ماؤں کو دفن کرنے کے بعد اولادیں بھول جایا کرتی ہیں، ماؤں کی گود میں برسوں کھیلنے کے بعد پھر یاد میں نہیں رہتا کوئی ماں تھی، باپ کے کندھے پر برسوں سواری کرنے کے بعد یاد نہیں رہتا کوئی ہمارے لیے گھر بنا گیا تھا، زمینیں چھوڑ گیا تھا، جائیدادیں چھوڑ گیا تھا، وہ ایک محرم میں چلے جاتے ہیں۔ اگر یہ رسم نہ ہوتی تو شاید کوئی قبروں پہ بھی نہ جاتا۔ اپنی مصروفیتیں، جب آدمی خود باپ بنتا ہے باپ بھول جاتے ہیں، جب خود بچی ماں بنتی ہے مائیں بھول جاتی ہیں، جب اپنی دوستیاں بنتی ہیں بھائی بھول جاتے ہیں، کون مرے ہوئے کو یاد رکھتا ہے؟ یہ فنا کی جھوک ہے، مٹ جانے کا مقام ہے، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ حضرت علی نے فرمایا تھا حضرت فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي قبل الممات قليل۔ آج فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد مجھ پر یہ بات کھل گئی ہے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا، کوئی سدا سلامت نہیں رہ سکتے۔ ایسی حسین جوڑی بھی آج بکھر گئی، ایسا حسین جوڑا کوئی دنیا میں کہاں سے لائے گا؟ ایسا جمال کوئی کہاں سے لائے گا؟ ایسی جوڑی کوئی کہاں سے لائے گا؟ علی اور فاطمہ کی جوڑی کوئی دکھائے تو صحیح، کوئی نبیوں کے بعد کوئی ایسی جوڑی بنی ہو، لیکن آج یہ جوڑی ٹوٹ گئی۔ 24 سال کی عمر میں فاطمہ جدائی دے گئی، 24 برس کی عمر میں جدائی دے کے جا رہی۔ ہاں لیکن بھائی ان کا تو مرنا بھی زندگی تھا۔ پانی کے لیے اپنی خادمہ سے فرمایا میرے غسل کا پانی رکھو، خادمہ نے پانی رکھا، خود غسل فرمایا، پھر اس کے بعد چارپائی کو درمیان میں رکھوایا اور کپڑے پہنے اور فرمایا علی اس وقت کہیں باہر نکلے تھے، فرمایا اب میں مر رہی ہوں، میرا غسل ہو چکا ہے، مجھے دوبارہ غسل نہ دینا، یہی میرا غسل ہے اور علی کو بتا دینا، اور وہ گئی۔ ہاں آپ نے کہا تھا حضرت فاطمہ سے میں جا رہا ہوں، وہ رونے لگی، پھر آپ نے پھر کان میں کہا نہیں تو غم نہ کر، سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کے ملے گی۔ پھر وہ ہنسنے لگی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دیکھ رہی تھی، پہلے روئی پھر ہنسی، تو کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہا مجھے میرے باپ نے کہا میں جا رہا ہوں تو مجھے رونا آیا، تو پھر انہوں نے فرمایا تو غم نہ کر، سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کے ملے گی۔ تو پھر میں خوش ہو گئی۔ باپ کے جانے کے صرف 6 مہینے کے بعد ابا سے ملاقات ہو گئی۔ تو حضرت علی فرما رہے ہیں آج دیکھو ان افتقادی فاطمہ بعد احمد دلیل علی الا یدوم خلیل۔ آؤ دیکھو میں نے انہی ہاتھوں سے محمد مصطفیٰ کو قبر میں اتارا تھا، آج انہی ہاتھوں سے میں نے فاطمہ کو اتار دیا۔ آج مجھ سے کہ دنیا کا دھوکہ کھل گیا ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہاں کوئی دوستی سلامت نہیں رہ سکتی، کوئی گھر آباد نہیں رہ سکتا۔ کل بیت وان طالت سلامتها یوما ستدركها النكباء والحباب۔ او میرے بھائیو، کوئی گھر کتنا آباد رہے، سلامت رہے، ایک دن آتا ہے کہ مکڑی کے جالوں کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا، ہواؤں کی سنسناہٹ کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں فیصلہ آباد سے دھوکہ نہ کھاؤ، اس کے بازاروں سے دھوکہ نہ کھاؤ، ہوش میں آؤ، ہم غلط جا رہے ہیں۔ اور میرے بھائی اگر مر کے اللہ کے پاس جانا ہے تو اس زندگی سے واپس آؤ، میں اللہ کو اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں۔